ओडिशार पूर्व उपकूल गहिरमथार सुदीर्घ बेलाभूमि जहाँ बरुणेई ठारू अगरनासी जाए सूर्य उइले सूर्यंकर रक्त किरण बिछे ही पड़े गहिरमथा उपरे से पाखरे नील समुद्रर लहरी उद्धत ढेउ ए पाखरे झाऊ बणरे पक्षी मानकर काकली गहिरमथा बेलारे नाली टुकुटुकु कंकड़ा असंख्य सीप शामुका एवं माछ दराली पाखरे हुली डंगा गोटाए निस्तब्धतार मुहूर्त गहिरमथा बेलाभूमि गहिरमथार जह्न राति अत्यंत आनंददायक जहाँ जो गहिरमथार बेलाभूमि को आवरी नियंती कहीं सुदूर महासागर आसुथिबा असंख्य ऑलिव रिडेल जहाँ विश्वर एक महान तीर्थ परिवेशविद मानक पाई मनीष मानक पाई सेई गहिरमथा सी सुंदर गहिरमथा जहाँ पाई आमे गर्वित ओडिशा गर्वित सेई गहिरमथा संपर्क रे आज आलोचना एवं कविता पठन। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध गहिरमथा प्रकृतिर एक सुंदर हस्ताक्षर मो सृजनर एक अंकन आसंतु शुणिबा गहिरमथा को कवितारे देखिबा चित्र रे जह्न तारा आकाश समुद्र गछ गाँ झरणा पहाड़ परी गहिरमथा आपणार लागे खूब आपणार गहिरमथा आपणार लागे खूब आपणार आम गाँ पाट बाट पारी हेले दिसे तार घर हसरंती पथ स्वप्न सबु पेटरारे हली भी फेरु थाए अपेक्षारे गहिरमथा कविटीए मु खोजुथाए पाद चिन्ह लेखुथाए कविता गुंथुथाए तारा मानंकु रातिर छाती रे फुटुथाए चिकमिक आलुओ रातिर छाती रे फुटुथाए चिकमिक आलुओ जह्न लिपुथाए गहिरमथा को रूपार रंगरे गहिरमथार गोरा देह ए माया जीवन दीपर तापण तो खूब लंबा केबे नीरवत केबे गीत गाए केबे पालटु थाए चित्र लेखु थाए असंख्य जातक एबे देख ता देहरे लेखि हेछि जीवंत अक्षर ता आखिरे उइछि सकाळ स्वप्न माने जेबे सब पालटंती गहिरमथा रक्त जुडुबुडु महातीर्थ पालटु थाए मशाणी। सर जो कोरोनार परिस्थिति एबे अछि सारा विश्व कोरोनार आतंक रे थरुछि तेणु कोरोनार एभली गोटे परिस्थिति रे आपण केमती सजा के रहिबे निजको सुरक्षित करी गहिरमथा को सुरक्षित कराइबे। हाँ आमर से गोटे बर्तमान समस्या होछि जेतेबेला हमर जो ट्रलर माने आसीथांती ता भीतर को इलीगल फिशिंग करबा से माने जो धरा ही थांती सेतेबेले सेतिर पर 8-10 जन लेके गोटे बोट रही थांती से विभिन्न अंचल कोस्ट रे से बुलाबुली कर तेणु तांकोठु मध्य कोरोना से द्वारा कि से संक्रमित होइथिबार आशंका बहुत थाए सेटा आम गोटे चैलेंज तेणु सेटा माने कोरोना सुरक्षित रही किपरि आम पेट्रोलिंग प्रोटेक्शन करें आम से निश्चय दृष्टि देछु। हाँ सर नमस्कार। सर्पिल मायारे उबुटुबु गहिरमथा असंख्य अहिफणा पुणी अहिफेनर कंपन असीम रेणुर इलाका निछाटिया राति नील ब्रह्मांड चुपचाप तारांक बेलारे जह्न ढेउ भांगे बहु दूर रे हुली डंगा माछ धरा जाल केबे आहुला कड़े जलुथाए निष्प्रभ लंठन गहिरमथा नीरवतार कथा कहे जह्न समुद्र आकाश सह विश्वत्रास रढ़ी रे फाटी जाए महाकालर छाती केबे असमाप्त बालीर पणतरे डांग डुंगार रोसई जालरू माछ छड़ाए हुली रे कंटा बाड़ाए छिंडा गंठी रे सूता भिड़े छिंडा गंठी रे
ଯେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ କାଟି ଚାଲନ୍ତି ଗଳା, ଚିରି ଦିଅନ୍ତି ପେଟ ଆଉ ପିଠି, ଛାଣି ନିଅନ୍ତି ଜାଲରେ, ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ଗହିର ମଥା ଗୁମୁରୁ ଥାଏ, ଲୁହ ଝାରୁଥାଏ ଏକା ଏକା। ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ଗହିର ମଥା ଗୁମୁରୁ ଥାଏ, ଲୁହ ଝାରୁଥାଏ ଏକା ଏକା। ଆପଣାର ଭାବି ମତେ ଶୁଣାଏ ତା ଲୁହର କବିତା, ଶୁଣାଏ ତା ଲୁହର କବିତା। ଧିରେ ସୂତା ଭିଡ଼େ। କେବେ କେବେ ମହକିତ ବାସ୍ନା ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ଜଳସ୍ଥଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ମହାସମୁଦ୍ରରୁ ଗହିର ମଥାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ। ହାଟ ବସେ କଇଁଛର, ମଣିଷର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର, ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦୂରକୁ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଜଳମଗ୍ନ ଆଗନ୍ତୁକର ପଥରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଜଳମଗ୍ନ ଆଗନ୍ତୁକର ପଥରୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କାଳଫାସ ପରି ଛନ୍ଦିତ ଜାଲରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଏ ସମୁଦ୍ର। କଳାଗୁମର ଧୂଆଁ ରୁନ୍ଧି ଦିଏ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ଅସମାପ୍ତ ଯାତ୍ରାର ରାତ୍ରି ପାଲଟେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଉଜି ଆସନ୍ତି ଋଷିକୁଲ୍ୟାରୁ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, ଦେବୀ ନଦୀରୁ ଗହୀର ମଥା। ଆକାଶର ତାରାଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ନୀରବତାର କଥା, ନିରାଭାସର ଗୀତ, ଲକ୍ଷ ଯୋଜନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂଳାପ। ଗହୀର ମଥା ତ ରେଣୁ ରେଣୁ ବାଲିସେଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲମ୍ବି ଆସନ୍ତି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ପାରାବାର। ଜହ୍ନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ପରିଧି, ଗୋଟେ ମୁଗ୍ଧତା ପ୍ରାଣମୟ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଇଲାକା। ହିରଣ୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ନୀଳ ଓଙ୍କାର, ରେଣୁ ରେଣୁ ମହାନିର୍ବାଣରେ। ଗହୀର ମଥା ଯେମିତି ଲମ୍ବି ଥାଏ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରାଭାସ ହୋଇ, ବିପୁଳ ପୃଥ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପିଠି ଉପରେ ବହି ଚାଲନ୍ତି ଅଗଣିତ କୁର୍ମଙ୍କ ପଟୁଆର, ବହି ଚାଲନ୍ତି ଅଗଣିତ କୁର୍ମଙ୍କ ପଟୁଆର। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଗହୀର ମଥାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେ DF ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସେ ଜଣେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଶାନ୍ତ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବେହେରା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗହୀର ମଥାର ସୁଦକ୍ଷ ରକ୍ଷକ, ସୁଦକ୍ଷ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗହୀର ମଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାରିବେ, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ DF ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଗହୀର ମଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କଇଁଛମାନେ ପୁଣି ଉପକୂଳ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଗହୀର ମଥା ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନସରେ ପୁଣି ଗହୀର ମଥା ତାର ସେହି ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି, ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି କାମନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏତିକି କହି ଆମର ଗହୀର ମଥାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟର୍ଟଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ହେମନ୍ତ ରାଉତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର।